भाजपाचे कमलेश छत्रीवाला प्रभाग 7B मधून रिंगणार प्रचार कार्यालयाचं उद्घाटन ज्येष्ठ नागरिक हेमंत शहा यांच्या हस्ते भाजप कार्यालय उद्घाटन। नवापूर नगरपालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते कमलेश छत्रीवाला यांनी प्रभाग क्रमांक 7B गटातून आपली उमेदवारी दाखल केली। कमलेश छत्रीवाला हे पक्षाचे जुने आणि सक्रिय सदस्य म्हणून ओळखले जातात। कमलेश छत्रीवाला यांच्या प्रचारार्थ कार्यालयाचं उद्घाटन उत्साही वातावरणात पार पडलं। भाजपा नगराध्यक्ष पदाच्या सुशिक्षित उमेदवार सौ अभिलाषा पाटील वसावे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भाजपा कार्यालयाचं उद्घाटन व प्रचारार्थ मतदार भेटीगाठी घेत भाजपाला मतदान करण्यासाठी आवाहन करण्यात येत होतं। प्रभागाच्या विकासाचा संकल्प घेऊन छत्रीवाला यांनी निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली। या प्रचार कार्यालयाचं उद्घाटन ज्येष्ठ नागरिक हेमंत शहा यांच्या हस्ते करण्यात आलं। यावेळी भाजपचे विधानसभा प्रमुख तथा निवडणूक प्रभारी अजय वसावे, जिल्हा महामंत्री सत्यानंद गावित, अल्पसंख्याक मोर्चा प्रदेश महामंत्री एजाज शेख, भाजपा पदाधिकारी कुश गावित, माजी जिल्हा उपाध्यक्ष राजेंद्र गावित, ज्येष्ठ पदाधिकारी घनश्याम परमार, सोशल मीडियाचे निलेश प्रजापत, अल्पसंख्याक मोर्चाचे प्रदेश सदस्य जाकीर पठाण यासह स्थानिक पदाधिकारी तसेच प्रभागातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सर्वांनी मिळून छत्रीवाला यांना शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांच्या विजयासाठी सक्रिय पाठिंबा दर्शवला। कमलेश छत्रीवाला यांच्या उमेदवारीमुळे प्रभाग क्रमांक 7B गटातील निवडणुकीत चुरस निर्माण झाली। या कार्यालय कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन सागर पाटील यांनी केलं। प्रभाग गुजराती बहुल होय, महाराष्ट्रीयन अपना भाई बहनों नो बहुल होय, मध्य विस्तार से पण કેટલાક વર્ષથી આપણે જેમને બધાને મત આપ્યા 50 વર્ષ સુધી જેમને રાજ કર્યો એ લોકોએ આપણા નવાપુર જેવા શહેરને ગड्ढામાં નાખી દીધું। એટલા માટે કહું છું મારા ગુજરાતી ભાઈઓ બધા ભૂલી જશો કે કોઈએ સ્વાતંત્ર્ય માટે કામ કર્યું હતું, પણ આપણે એક ગઠ્ઠા મતદાન આપ્યું તો પણ શહેરને સારું કામ કરી આપ્યું નથી। જોઈ લો આપણા રસ્તા કેવા છે। અને ભૂલીને પણ જો કોંગ્રેસને કે બીજા પાર્ટીઓને આપણે મત આપીશું તો આપણા ગड्ढा એ પ્રકાર રહેવાના છે। માટે હું વિનંતી કરું છું, ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સરકાર છે। આપણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી આદરણીય ફડણવીસ સાહેબના નેતૃત્વમાં અને નવાપુર તાલુકામાં આપણા પ્રભારી એવા અજય વસાવે સાહેબના નેતૃત્વમાં આપણે જવાના છે। માટે કેટલાક પણ મોટા લોકો આવશે, તમે એમને નમસ્કાર કરજો, એમને પ્રણામ કરજો અને પણ આપણો મત એ ભાજપને જવું જોઈએ। હું વિનંતી કરું છું કે આવનાર 2 ડિસેમ્બરે આપણે एक गठ्ठा मतदान भारतीय जनता पार्टी ना एक में उम्मीदवार जे नीचे प्रभाग में छे कमलेश भाई छत्रीवाला अने नगराध्यक्ष पद माटे डॉक्टर अभिलाषा ताई ने बहुमतीथी चूंटाई आवा माटे मत करजो। सार्वत्रिक निवडणुकीच्या या कार्यक्रमानिमित्त भारतीय जनता पार्टीचे प्रभाग क्रमांक 7 चे उमेदवार आणि नगर अध्यक्ष पदाचे उमेदवार डॉक्टर अभिलाषा पाटील यांच्या कार्यालयाचे उद्घाटन या ठिकाणी संपन्न झालं आहे। यानंतर भारतीय जनता पार्टीतर्फे पूर्ण प्रभागामध्ये रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं आहे आणि या माध्यमातून आम्ही सांगू इच्छितो का जर भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराला आपण जास्तीत जास्त मताने निवडून दिलं तर पुढच्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि कमलेशभाई आणि आमचे नगर अध्यक्षाचे उमेदवार या प्रभागाच्या विकासासाठी निश्चित योग्य ते काम करणार अशी मला आशा आहे।